सुप्रभातम समस्तଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ PSSK କେଉଁଝର ଡିଭିଜନରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 2 ଦିନ ହେବ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର ଭେକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପାଖାପାଖି 100 ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଲେକ୍ଚର ଭେକେନ୍ସି ଆମେ ପାଇଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କି ସାର୍ ଯାଜପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଭେକେନ୍ସି ଯଦି ଆସୁଛି ତେବେ ସୂଚନା ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ତା ସହିତ କଟକର ରହିଛି, ବରଗଡ଼ର ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବେ, ମନରେ ଯାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଭଲ ନଏଜ୍ର କିଣିପାରିବେ। ମୋ ଲିଙ୍କରୁ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ହଁ, ଆଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କି ବିଏଡ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କି, ମୁଁ କହିବି ନା, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜରେ ସିଏ ମାଗିଛି କି ବିଏଡ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ମେନ୍ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଟିକ୍ ଦେଖିବା। କାହିଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ବିଏଡ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଯିବ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ମାନେ କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ନା। ତ ଦେଖିବା ତାକୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ବିଏଡ୍ କଥା କହିଛି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଏଡ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଆମେ JK BK ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କଟକର। JK BK ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କଟକ। ତ ଏ 25-26 ସେସନ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଜୁନ୍ 2025। 18 ଜୁନ୍ 2025। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଯଦି କହିବା, ଇଂଲିଶ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜୁଲୋଜି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତ ଏତେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ପରନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କେତେ ଭେକେନ୍ସି କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ 2 ଗୋଟି ତ ଭେକେନ୍ସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଇଂଲିଶରେ 3-4 ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି ରୁହେ ନା, କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଇଂଲିଶ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜୁଲୋଜି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 18/6/2025 9ଟାରୁ 10:30ରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ରହିଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ସାର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କହିଛି, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ କି? ହଁ, ସେମାନେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ନା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ହୁଏ ନା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା 19/6/2025 ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲଜିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି, ସଂସ୍କୃତ, ସୋସିଓଲୋଜି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସାର୍ ସଂସ୍କୃତର କେଉଁଠି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ନା। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲଜିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି, ସଂସ୍କୃତ, ସୋସିଓଲୋଜି। 19/6ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ସମୟ 9ଟାରୁ 10:30ରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା।
बरगढ़ वैकेंसी अच्छी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एचएससी बरगढ़ गेस्ट फैकल्टी रिक्वायरमेंट +2 विंग्स रा सब्जेक्ट डिटेल्स देखिए तो देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स 17/6/2025 इंटरव्यू रखा जाए सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी संस्कृत हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी एजुकेशन लॉजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी कॉमर्स एते सारा सब्जेक्ट रहे ठीक अच्छे आउ थे मु कही दउछि इंग्लिश हिंदी संस्कृत पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी एजुकेशन लॉजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी कॉमर्स हाँ ये आ गोटे कही सी देखो आपनकर प्रिफरेंस विल बी गिवन टू रिटायर्ड टीचर रिटायर्ड मान को अग्राधिकार दिया जीवो एचएससी टीचर्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड 65 नथिबो जो मान को रिटायर्ड है जति से उनको अग्राधिकार दिया जीवो मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क और इक्विवेलेंट बोली कहि छी बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज एनसीटीई न्यू दिल्ली केस ऑफ बीएड सब्जेक्ट गुड़ा करे है ना बीएड से मार्क पूछे है ना बीएड सब्जेक्ट गुड़ा करे कंप्यूटर नॉलेज रही आवश्यक सब मार्क अच्छी पिला मैंने मु देवी तार गाइडलाइन आज ही आनी है ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो मनकर अच्छी कंप्यूटर कोर्स से सब मार्क अच्छी तापर पढ़ेबा आपनकर जा मयूरभंज कथा कहउतले ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कौन लिखा है जेटा बड़ ब्राह्मण मरा अच्छा कि कौन ना हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज रा कॉन्टैक्ट नंबर देचंदी एठी जोगाजोग करि परिबे जहाँ भी डाउट रहइबो भलो ए कॉन्टैक्ट नंबर देले तो ए +2 इंग्लिश रे रिक्वायरमेंट रहइबो गेस्ट फैकल्टी जति देखिबा सब्जेक्ट इंग्लिश ओडिया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी ठीक अछि इंग्लिश ओडिया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी इंटरव्यू डेट आपनकर करे वाला फॉर द सेशन 2025-26 हाँ एलिजिबिलिटी प्रथम नजर पकेदा who have secured 50% mark PG in respective subject देखो एठी से बीएड कथा कही नहीं है ना बीएड कथा से कही नहीं हाँ एठी डेडलाइन अछि और एठी देखि पारुथबे द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड डिग्री विथ पीजीडीसीए विल बी गिवन वेटेज तो एथु स्पष्ट होछि कि बीएड मैंडेटरी नुह यदि मैंडेटरी हेतंदा तो सेमती एमती गोटे नोटिस जहाँ से गाइडलाइन सबू कॉलेज लागू होता है तो ये देखिए जो मैंने बीएड कर सहित पीजीडीसीए को वेटेज मार्क दिया ठीक अच्छे सब्जेक्ट तो देखिले हाँ 12/6 इंटरव्यू रही 12/6 ओडिया इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सोशियोलॉजी तापरे नजर पकेबा जाजपुर कमेंट आसला बहुत ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एनसीएचसी स्कूल जाजपुर 17/6 इंटरव्यू रखा जाए ना the candidate having at least 50% mark PG level may be attend certificate verification with all original certificate passport size photograph along with one set xerox certificate documents. However,
Selection of guest faculty will be strictly according the guideline provided by Director Directorate of Higher Secondary Education Odisha। तो एठी मध्ये बीएड कथा से कही ना है ना ठीक अच्छे जो मैंने पीजी रे 50% रखिछन से माने एठी एलिजिबल होछन। सब्जेक्ट देखि परते बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया लॉजिक्स फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स संस्कृत सोशियोलॉजी जूलॉजी एंड आईटी। अतर मु कहि दउछि ए जो एनसीएचसी स्कूल जाजपुर रहे छे बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया लॉजिक्स फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स संस्कृत सोशियोलॉजी जूलॉजी आईटी। इंटरव्यू डेट आपनकर 17/6/2025 10 ରୁ 11 AM से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कथा कहै छी मैं भी करि पारती इंटरव्यू है ना। तो ए थिला आजिकार ए सब 4-5 गोटे हायर सेकेंडरी स्कूल ना आउ भी मु अपडेट देबी संध्या बेला अपडेट देबी आपण माने हम चैनल सहित जोड़ी हे रुहंतु। हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन ए विषय को सूचना पाए आमु समस्त वीडियो र लिंक देउछि कमेंट रे दे दोछि आपण माने देखि नेबे। धन्यवाद मो सहित जोड़ी हेतु हम बीएसएस के कैंडिडेट चैनल सहित जोड़ी हेतु जय जगन्नाथ जय माता रे।